바이크를 타는 꿈은 자유로움과 관련된 것 같아요. 그래서 클래식한 스타일의 바이크가 끌립니다. Soñar con montar en moto parece estar relacionado con la libertad, por eso me atraen las motos de estilo clásico. 어렸을 때부터 할리 데이비슨에 대한 로망이 있었어요. 그 묵직한 엔진 소리가 너무 좋아서요. Desde pequeña tenía una fascinación por las Harley Davidson, me gustaba mucho el sonido potente de su motor. 혼다 골드윙은 장거리 투어에 최적화되어 있어서 전국을 여행하는 꿈을 꾸게 만들어요. La Honda Goldwing está optimizada para viajes largos, lo que te hace soñar con viajar por todo el país. 두카티 파니갈레 V4는 마치 예술 작품 같아요. 디자인 자체가 심장을 뛰게 하죠. La Ducati Panigale V4 es como una obra de arte, el diseño en sí hace latir el corazón. BMW R90는 레트로하면서도 현대적인 매력이 공존해서 제 취향에 딱 맞는 것 같아요. La BMW A90 combina un encanto retro y moderno, creo que es perfecta para mi gusto. 트라이엄프 스크램블러 1200은 거친 매력과 함께 편안함까지 갖추고 있어서 일상 주행에도 좋을 것 같아요. La Triumph Scrambler 1200 tiene tanto un encanto robusto como comodidad, así que creo que también sería buena para la conducción diaria. 야마하 MT-09는 가볍고 다루기 쉬워서 초보자도 쉽게 즐길 수 있을 것 같아요. Creo que la Yamaha MT-09 es fácil de manejar y ligera, por lo que incluso los principiantes pueden disfrutarla fácilmente. 가와사키 닌자 H2는 엄청난 속도감을 경험하고 싶게 만들어요. 스릴 넘치는 라이딩을 꿈꾸게 하죠. La Kawasaki Ninja H2 te hace querer experimentar una velocidad increíble, y sueñas con un paseo emocionante. 베스파는 이탈리아의 아름다움을 느낄 수 있는 바이크 같아요. 도시를 누비는 즐거움이 있을 것 같아요. La Vespa parece una moto donde se puede sentir la belleza de Italia. Creo que sería divertido recorrer la ciudad con ella. 인디언 치프 빈티지는 클래식한 디자인과 강력한 엔진이 조화를 이루어서 특별한 경험을 선사할 것 같아요. Indian Chief Vintage combina un diseño clásico con un motor potente para ofrecer una experiencia única. 로얄 엔필드 컨티넨탈 GT는 빈티지한 감성과 함께 편안한 승차감을 제공해서 여유로운 라이딩을 즐길 수 있을 것 같아요. La Royal Enfield Continental GT ofrece una sensación vintage junto con un viaje cómodo, así que creo que podrás disfrutar de un paseo relajado. 모터사이클 여행은 삶의 활력을 불어넣는 것 같아요. 그래서 투어링에 적합한 바이크를 찾고 있어요. Creo que los viajes en moto dan vitalidad a la vida, así que estoy buscando una moto adecuada para hacer turismo. 바이크를 타면 스트레스가 해소되는 것 같아요. 그래서 편안하고 안정적인 바이크를 선호해요. Creo que montar en bicicleta alivia el estrés, así que prefiero una bicicleta cómoda y estable. 바이크는 단순한 이동수단이 아니라 삶의 동반자 같아요. 그래서 오래 함께 할 수 있는 바이크를 찾고 있어요. La moto no es solo un medio de transporte, sino que se siente como un compañero de vida, así que estoy buscando una moto con la que pueda estar mucho tiempo. 바이크를 타는 것은 자유로운 영혼을 표현하는 방법 같아요. 그래서 개성 넘치는 바이크를 타고 싶어요. Montar en moto es como una forma de expresar un espíritu libre, así que quiero una moto llena de personalidad. 바이크는 저에게 새로운 세상을 보여주는 창문 같아요. 그래서 다양한 곳을 탐험할 수 있는 바이크를 원해요. La moto es como una ventana que me muestra un nuevo mundo, así que quiero una moto que me permita explorar diversos lugares. 바이크는 저에게 잊지 못할 추억을 선물하는 친구 같아요. 그래서 특별한 의미가 있는 바이크를 찾고 있어요.
La moto es como una amiga que me da recuerdos inolvidables, así que estoy buscando una moto con un significado especial. 바이크는 저에게 꿈을 향해 나아가는 용기를 주는 존재 같아요. 그래서 앞으로 함께 할 바이크를 신중하게 선택하고 싶어요. La moto es como algo que me da el coraje de avanzar hacia mis sueños, así que quiero elegir cuidadosamente la moto con la que estaré en el futuro. 오토바이로 장거리 여행 가본 적 있으세요? 어디로 다녀왔어요? ¿Has hecho alguna vez un viaje largo en moto? ¿A dónde fuiste? 혹시 오토바이 타고 멀리 떠나본 경험이 있으신가요? 그곳은 어디였죠? ¿Alguna vez has viajado en moto a un lugar lejano? ¿Dónde fue ese lugar? 장거리 오토바이 여행 혹시 해보신 적 있으세요? 어디든 좋으니 이야기해 주세요. ¿Has hecho alguna vez un viaje largo en moto? Cuéntame sobre él, da igual donde hayas ido. 오토바이 여행 좋아하세요? 혹시 기억에 남는 장거리 코스가 있으신가요? ¿Te gusta viajar en moto? ¿Tienes alguna ruta de larga distancia memorable? 오토바이로 여행하면 정말 멋지죠. Viajar en moto es realmente genial. 혹시 특별히 가보고 싶은 곳이 있으세요? ¿Hay algún lugar en particular que te gustaría visitar? 바이크 타고 떠나는 여행은 힐링 그 자체인데 혹시 어디로 가보셨나요? Un viaje en moto es sanador en sí mismo. ¿Has ido a algún lugar? 오토바이 여행 중에 가장 기억에 남는 풍경이 있다면 어디였을까요? ¿Cuál fue el paisaje más memorable durante tu viaje en moto? 장거리 오토바이 여행 계획 세워본 적 있으세요? 혹시 어디를 염두에 두고 계신가요? ¿Alguna vez has planeado un viaje largo en moto? ¿Tienes algún lugar en mente? 오토바이 여행은 혼자 타는 게 좋으세요? 아니면 함께 타는 게 좋으세요? 어디로 가셨는지도 궁금해요. ¿Prefieres viajar en moto solo o acompañado? También tengo curiosidad por saber a dónde fuiste. 오토바이 여행 준비물 중에 가장 중요하다고 생각하는 게 뭐예요? 어디로 떠나셨을 때 필요했던 물건이요. ¿Qué crees que es lo más importante para preparar un viaje en moto? ¿Qué cosas necesitaste cuando fuiste a algún lugar? 오토바이 여행 중에 예상치 못한 어려움은 없으셨나요? 어디에서 어떤 경험을 하셨는지요? ¿Tuviste alguna dificultad inesperada durante tu viaje en moto? ¿Dónde y qué experiencias tuviste? 오토바이 여행은 안전이 제일 중요한데 혹시 특별히 주의하는 점이 있으세요? 어디로 여행할 때 특히 신경 쓰시는 부분이요? La seguridad es lo más importante en un viaje en moto. ¿Hay algo en particular que debas tener en cuenta? ¿Hay alguna parte específica a la que prestas especial atención cuando viajas? 오토바이 여행은 어떤 점이 가장 좋으세요? 어디로 떠나면 그 매력을 느낄 수 있을까요? ¿Qué es lo mejor de viajar en moto? ¿A dónde puedo ir para sentir ese encanto? 오토바이 여행 중에 만났던 사람 중에 기억에 남는 사람이 있으세요? 어디에서 누구를 만나셨나요? ¿Conociste a alguien memorable durante tu viaje en moto? ¿Dónde y a quién conociste? 오토바이 여행은 자유로운 분위기가 최고죠. El mejor ambiente de un viaje en moto es la libertad. 혹시 어디로 가면 그런 자유를 만끽할 수 있을까요? Quizás haya algún lugar donde pueda disfrutar de esa libertad. 오토바이 여행은 사진 찍기에도 좋죠. El viaje en moto también es bueno para tomar fotos.
혹시 어디에서 멋진 사진을 많이 찍으셨나요? Por casualidad, ¿dónde tomaste muchas fotos geniales? 오토바이 여행은 맛있는 음식도 빼놓을 수 없죠. Un viaje en moto no puede faltar la deliciosa comida. 혹시 어디에서 특별한 음식을 드셨나요? ¿Comiste algo especial en algún lugar? 오토바이 여행은 추억을 만드는 최고의 방법이죠. Viajar en moto es la mejor manera de crear recuerdos. 혹시 어디로 가면 잊지 못할 추억을 만들 수 있을까요? Quizás haya algún lugar donde pueda crear recuerdos inolvidables. 바이크를 타고 달리면서 숨막힐 듯 아름다운 풍경을 본 적이 있나요? ¿Alguna vez has visto un paisaje tan hermoso que te ha dejado sin aliento mientras andabas en moto? 제 기억 속 가장 멋진 길은 남해안 도로였어요. El camino más impresionante en mi memoria fue la carretera de la costa sur. 강원도 오솔길이 정말 인상 깊었는데 구불구불한 길에 둘러싸인 산들이 아름다웠어요. El sendero en Gangwon-do fue realmente impresionante, y las montañas que lo rodeaban eran hermosas con sus caminos sinuosos. 가끔은 목적지 없이 그냥 달리는 것도 좋더라고요. A veces es bueno simplemente conducir sin destino. 그럴 때마다 새로운 풍경을 발견하곤 해요. Cada vez que eso sucede, descubro nuevos paisajes. 바이크 여행에서 가장 중요한 건 안전 운전과 멋진 풍경이죠. Lo más importante en un viaje en moto es conducir con seguridad y disfrutar de hermosos paisajes. 제 친구는 제주도 해안도로가 최고라고 하던데 아직 가보지는 못했어요. Mi amiga dice que la carretera costera de Jeju es lo mejor, pero todavía no he ido. 바이크를 타면 마치 하늘을 나는 기분이에요. Montar en moto se siente como volar. 특히 해 진령 노을 아래 달릴 때요. Especialmente cuando corro al atardecer. 가슴 뛰는 풍경을 찾아 떠나는 바이크 여행은 정말 특별하죠. Un viaje en moto para encontrar paisajes que aceleren el corazón es realmente especial, ¿verdad? 바이크를 타고 겪는 자유로움이란 말로는 표현할 수 없어요. La libertad que se experimenta montando en moto no se puede expresar con palabras. 어떤 길을 달리든 그 길 자체가 하나의 추억이 되는 것 같아요. Creo que cualquier camino que tomes, el camino en sí se convierte en un recuerdo. 바이크를 타는 사람이라면 누구나 멋진 풍경을 꿈꿀 거예요. Cualquiera que monte en moto seguramente soñará con paisajes maravillosos. 제게 가장 기억에 남는 길은 한적한 시골길이었어요. El camino que más recuerdo fue un sendero rural tranquilo. 꽃들이 만발해서 정말 아름다웠죠. Las flores estaban en plena floración y eran realmente hermosas. 바이크를 타고 달리면서 느끼는 상쾌함은 최고예요. La frescura que siento al montar en moto es lo mejor. 가끔은 혼자 바이크를 타고 떠나는 여행이 정말 좋아요. A veces, me gusta mucho viajar sola en moto. 바이크를 타는 동안 세상 모든 걱정이 사라지는 기분이에요. Me siento como si todas mis preocupaciones desaparecieran mientras ando en bicicleta. 제게 가장 아름다운 풍경은 눈 덮인 산맥을 달릴 때였어요. Para mí, el paisaje más hermoso fue cuando corría por las montañas nevadas. 바이크를 타고 만나는 예상치 못한 풍경들이 여행의 즐거움이죠.
Los paisajes inesperados que encuentras al viajar en moto son la alegría del viaje. 바이크를 타는 것은 일상에서 벗어나 새로운 세상을 경험하는 것 같아요. Montar en moto es como escapar de la rutina y experimentar un nuevo mundo. 헬멧은 꼭 좋은 걸 써야 안전하죠. 특히 풀페이스가 최고예요. Es importante usar un buen casco para estar segura, especialmente los integrales son los mejores. 바이크 탈 때는 통풍이 잘 되는 재킷이 정말 중요하다고 생각해요. Creo que una chaqueta bien ventilada es muy importante cuando andas en moto. 장갑은 손목 보호대가 있는 걸 선호하는데 혹시 모르니까요. Prefiero los guantes con protectores de muñeca, por si acaso. 부츠는 발목을 꽉 잡아주는 게 필수인 것 같아요. 넘어질 때 정말 중요하거든요. Creo que es esencial que las botas sujeten bien el tobillo, ya que es muy importante cuando te caes. 보호대는 무조건 착용하는 편이에요. 특히 어깨랑 팔꿈치 보호대가요. Siempre uso protectores, especialmente los de hombro y codo. 라이딩 바지는 내구성이 좋은 걸 골라야 오래 쓸 수 있어요. Los pantalones de montar deben ser duraderos para que duren mucho tiempo. 넥워머는 겨울에 정말 따뜻하고 바람 막이 역할도 해줘서 좋아요. El calentador de cuello es muy cálido en invierno y también sirve como cortavientos, lo cual es bueno. 레인슈트는 방수 기능이 확실한 걸 써야 비 올 때 덜 추워요. Deberías usar un impermeable que sea realmente impermeable para no sentir tanto frío cuando llueva. 선글라스는 시야를 넓어주고 먼지나 벌레로부터 눈을 보호해줘서 필수템이에요. Las gafas de sol amplían el campo de visión y protegen los ojos del polvo y los insectos, por lo que son imprescindibles. 여름에는 쿨링 베스트가 더위를 많이 식혀줘서 정말 유용해요. En verano, el chaleco refrescante ayuda mucho a combatir el calor y es muy útil. 겨울에는 히트테크 소재의 내복을 입으면 따뜻하게 라이딩할 수 있어요. En invierno, si te pones ropa interior térmica con material heat-tech, puedes montar en bicicleta cómodamente. 바이크용 고글은 안개 방지 기능이 있는 걸 써야 시야가 확보돼요. Para las gafas de moto, debes usar unas con función antiniebla para asegurar la visibilidad. 라이딩 슈트는 활동성이 좋은 걸 골라야 편하게 운전할 수 있어요. Debe elegir un traje de conducción que permita una buena movilidad para conducir cómodamente. 보호조끼는 충격 흡수가 잘 되는 걸 써야 안전사고에 대비할 수 있어요. Para prepararse para accidentes de seguridad, debes usar un chaleco protector que absorba bien los impactos. 바이크용 넥브레이스는 목 부상을 예방하는 데 도움이 돼요. El collarín para moto ayuda a prevenir lesiones en el cuello. 장갑은 가죽 재질이 내구성이 좋고 그립감도 뛰어나서 선호해요. Prefiero los guantes porque el material de cuero es duradero y tiene un buen agarre. 헬멧 바이저 교체 시기는 정기적으로 확인해야 안전하게 사용할 수 있어요. Es importante revisar periódicamente cuando reemplazar el visor del casco para usarlo de forma segura. 라이딩복은 밝은 색깔이 시야 확보에 좋고 안전에도 도움이 돼요. La ropa de montar es de colores claros para una buena visibilidad y también ayuda a la seguridad. 바이크 종류에 따라 느낌이 너무 다르잖아요. 어떤 스타일을 가장 좋아하세요? Dependiendo del tipo de moto, la sensación es muy diferente. ¿Qué estilo te gusta más? 스포트바이크의 짜릿함이 끌리기도 하지만 크루저의 여유로움도 놓치고 싶지 않아요.
Aunque me atrae la emoción de las motos deportivas, tampoco quiero perder la comodidad de las cruiser. 어드벤처 바이크라면 어디든 떠날 수 있을 것 같은 자유로움이 좋겠네요. Si fuera una moto de aventura, me gustaría esa sensación de libertad para poder ir a cualquier lugar. 사실 저는 투어링 바이크의 편안함에 마음이 끌린답니다. En realidad, me atrae la comodidad de las bicicletas de touring. 클래식 바이크의 빈티지한 매력도 무시할 수 없죠. El encanto vintage de las motos clásicas tampoco es despreciable. 오프로드 바이크의 거친 질감은 또 다른 재미가 있을 것 같아요. La textura áspera de la bicicleta de montaña parece ser una diversión diferente. 카페 레이서 스타일도 요즘 눈에 많이 들어오더라고요. El estilo café racer también me llama mucho la atención últimamente. 듀얼 스포츠 바이크는 실용적이면서도 멋있잖아요. Las motos Dual Sport son prácticas y geniales, ¿verdad? 스쿠터의 편리함은 따라올 수 없지만 바이크는 또 다른 즐거움이죠. La comodidad del scooter es incomparable, pero una moto ofrece otra alegría. 전기 오토바이도 이제 많이 나오던데 관심이 가요. Ahora también están saliendo muchos motos eléctricas. Me interesa. 트라이크는 안정감이 좋겠지만 조금은 색다른 경험일 것 같아요. El trique será estable, pero creo que será una experiencia un poco diferente. 모터사이클의 세계는 정말 넓고 다양한 것 같아요. El mundo de las motocicletas parece realmente amplio y diverso. 바이크를 타면 스트레스가 확 풀리는 기분이에요. Me siento muy aliviada cuando ando en moto. 어떤 바이크든 안전 운전이 가장 중요하겠죠? ¿No es la conducción segura lo más importante en cualquier moto? 바이크를 고르는 건 마치 인생의 동반자를 찾는 것 같아요. Elegir una moto es como encontrar a la pareja de tu vida. 바이크 타는 사람들은 다 멋있어 보이는 건 기분 탓인가요? ¿Es una ilusión que todas las personas que andan en moto parecen geniales? 바람을 가르며 달리는 그 순간이 너무 행복해요. Me hace muy feliz ese momento corriendo contra el viento. 바이크는 단순한 이동 수단이 아니라 삶의 활력소 같아요. La moto no es solo un medio de transporte, sino una fuente de vitalidad en la vida. 갑자기 쏟아진 비 때문에 시야 확보가 어려웠던 적이 있었어요. Una vez tuve dificultades para ver debido a la lluvia repentina. 바람이 너무 강하게 불어서 오토바이 컨트롤이 쉽지 않았던 기억이 나요. Recuerdo que no era fácil controlar la moto porque el viento soplaba demasiado fuerte. 익숙하지 않은 산길에서 균형을 잡는 게 꽤 힘들었어요. Fue bastante difícil mantener el equilibrio en un sendero de montaña desconocido. 장거리 투어 중에 예상치 못한 교통 체증에 갇혀서 지쳤어요. Estoy cansada de estar atrapada en un atasco inesperado durante un viaje largo. 오토바이 정비가 필요한데 도와줄 사람이 없어서 난감했어요. Necesitaba que me arreglaran la moto, pero estaba en apuros porque no había nadie que pudiera ayudarme. 밤에 라이딩하는데 갑자기 고양이가 튀어나와서 깜짝 놀랐어요. Me asusté mucho cuando un gato saltó mientras iba en bicicleta por la noche. 추운 날씨에 손발이 너무 시려서 집중하기가 어려웠죠. Era difícil concentrarse porque mis manos y pies estaban muy fríos con el clima frío.
오토바이 타는 자세 때문에 허리가 계속 아팠어요. Tenía dolor de espalda constante por la postura al conducir una moto. 혼자 투어하는데 길을 잃어서 정말 당황했었어요. Me perdí en el tour sola y estaba muy confundida. 내리막길에서 브레이크가 제대로 작동하지 않아서 무서웠어요. Tenía miedo porque los frenos no funcionaban bien en la cuesta abajo. 다른 오토바이와 함께 달리다가 사고가 날 뻔한 적이 있어요. Una vez casi tuve un accidente mientras conducía con otra motocicleta. 오토바이 기름통이 갑자기 비어서 주유소를 찾느라 고생했어요. El tanque de gasolina de la moto se vació repentinamente y tuve problemas para encontrar una gasolinera. 오토바이 헬멧이 너무 무거워서 목이 아팠어요. El casco de moto era tan pesado que me dolía el cuello. 터널 안에서 갑자기 빛이 사라져서 앞이 보이지 않았어요. De repente, la luz se fue en el túnel y no pude ver nada. 오토바이 체인이 풀려서 당황했던 기억이 납니다. Recuerdo haber estado confundida cuando la cadena de la motocicleta se soltó. 예상치 못한 웅덩이에 빠져서 옷이 다 젖었어요. Me caí en un charco inesperado y toda mi ropa se mojó. 오토바이 배터리가 방전되어서 시동을 걸 수 없었죠. La batería de la moto se descargó y no pude encenderla. 갑자기 타이어가 펑크나서 당황했던 경험이 있습니다. Tuve una experiencia en la que me asusté cuando un neumático se pinchó repentinamente. 오토바이 튜닝은 개성 표현의 중요한 수단이라고 생각해요. Creo que la modificación de motocicletas es un medio importante para expresar la individualidad. 개조된 오토바이를 보면 어떤 스토리가 느껴지곤 해요. Cuando veo una motocicleta modificada, siento alguna historia. 순정 상태의 아름다움도 충분히 매력적이지 않을까요? ¿No es suficiente con la belleza en su estado original? 오토바이 커스터마이징은 기술과 예술의 조화 같아요. La personalización de motocicletas es como una armonía entre técnica y arte. 안전 문제 때문에 과도한 튜닝은 걱정되기도 해요. Me preocupa un poco la modificación excesiva debido a problemas de seguridad. 오토바이의 성능 향상을 위한 개조는 합리적이라고 봐요. Considero razonable la modificación para mejorar el rendimiento de la motocicleta. 개인 취향에 따라 오토바이 스타일을 바꾸는 건 존중해요. Respeto que cambies el estilo de la motocicleta según tus preferencias personales. 오래된 오토바이를 복원하는 것도 멋진 커스터마이징 같아요. Restaurar una motocicleta antigua también parece una personalización genial. 오토바이 튜닝 비용은 생각보다 많이 들 수 있겠죠? ¿El costo de la modificación de una motocicleta puede ser más alto de lo que piensas? 커스터마이징된 오토바이는 시선을 사로잡는 매력이 있어요. Las motocicletas personalizadas tienen un encanto que llama la atención. 오토바이 튜닝은 단순한 변화가 아닌 애정을 표현하는 방법 같아요. La modificación de motocicletas no es solo un cambio, sino que creo que es una forma de expresar afecto. 오토바이의 원래 디자인을 해치는 개조는 아쉽기도 해요. Es una lástima que las modificaciones que dañan el diseño original de la motocicleta. 커스터마이징 오토바이를 타는 사람들의 열정이 느껴져요. Se siente la pasión de las personas que conducen motocicletas personalizadas.
오토바이 튜닝은 자신만의 개성을 드러내는 좋은 방법 같아요. Creo que personalizar una motocicleta es una buena manera de expresar tu individualidad. 안전 기준을 지키는 범위 내에서의 튜닝은 괜찮다고 생각해요. Creo que está bien modificar el coche siempre y cuando se respeten los estándares de seguridad. 오토바이 커스터마이징에 대한 다양한 의견이 있을 수 있겠죠. Probablemente haya muchas opiniones diferentes sobre la personalización de motocicletas. 개조된 오토바이를 보면 어떤 라이더가 탈지 상상하게 돼요. Cuando veo una moto modificada, me imagino qué tipo de jinete la montará. 오토바이 튜닝은 마치 나만의 작품을 만드는 것 같아요. Ajustar una motocicleta es como crear mi propia obra de arte. 오토바이 안전교육을 받아본 적 있으세요? 정말 도움이 될까요? ¿Ha tomado alguna vez un curso de seguridad para motocicletas? ¿Realmente es útil? 안전 운전을 위해 오토바이 교육을 수강하는 것이 좋을까요? 궁금하네요. ¿Será bueno tomar clases de manejo de motocicleta para conducir con seguridad? Me pregunto. 오토바이 타는 사람이라면 꼭 들어야 할 교육이 있을까요? ¿Hay alguna capacitación obligatoria para las personas que conducen motocicletas? 혹시 오토바이 안전 코스 이수 경험이 있으신가요? 추천해 주실 만한 곳이 있나요? ¿Tiene experiencia en cursos de seguridad para motocicletas? ¿Hay algún lugar que me recomiende? 오토바이 교육, 어떤 점이 가장 유익했는지 여쭤봐도 될까요? ¿Podría preguntarle qué fue lo más beneficioso de la capacitación en motocicleta? 안전 교육을 받으면 오토바이 운전에 자신감이 붙을까요? ¿Recibir capacitación en seguridad le dará confianza para conducir una motocicleta? 오토바이 안전 교육, 비용은 어느 정도 하는지 아시나요? ¿Sabes cuánto cuesta la capacitación de seguridad para motocicletas? 경험상 오토바이 교육이 필수적인가요? 아니면 선택 사항인가요? Según su experiencia, ¿es obligatorio el curso de moto o es opcional? 오토바이 안전 코스, 어떤 종류의 훈련을 받게 되나요? En el curso de seguridad para motocicletas, ¿qué tipo de entrenamiento recibiré? 안전 교육 수강 후 운전 습관에 변화가 있었나요? ¿Hubo algún cambio en sus hábitos de conducción después de tomar el curso de educación para la seguridad? 오토바이 안전 교육, 초보자에게 특히 도움이 될까요? ¿La capacitación en seguridad para motocicletas es especialmente útil para principiantes? 혹시 오토바이 교육 강사님을 추천해 주실 수 있나요? ¿Podrías recomendarme un instructor de clases de moto? 오토바이 안전 코스, 난이도는 어느 정도인가요? ¿Cuál es el nivel de dificultad del curso de seguridad para motocicletas? 안전 교육을 받으면 사고 예방에 도움이 될까요? ¿Ayuda a recibir formación en seguridad a prevenir accidentes? 오토바이 안전 코스, 수강 전에 준비해야 할 것이 있을까요? ¿Hay algo que deba preparar antes de tomar el curso de seguridad para motocicletas? 혹시 오토바이 교육 관련 정보를 얻을 수 있는 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar donde pueda obtener información sobre la educación para motocicletas? 안전 교육, 어떤 부분을 가장 중점적으로 배우게 되나요? En la capacitación de seguridad, ¿qué aspectos se aprenden con mayor énfasis? 오토바이 안전 코스 이수 후 운전 실력이 얼마나 향상되었나요?
¿Cuánto ha mejorado su habilidad de conducción después de completar el curso de seguridad para motocicletas? 날씨 변화에 대비하는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para los cambios climáticos? 바이크 타는 중에 날씨가 변할 때 어떤 준비물이 필요하다고 생각하세요? ¿Qué cosas crees que son necesarias cuando el clima cambia mientras andas en moto? 갑작스러운 비를 만났을 때 대처하는 요령 좀 알려주세요. ¿Podrías darme algunos consejos sobre cómo lidiar con la lluvia repentina? 추운 날씨에 장거리 라이딩할 때 따뜻하게 유지하는 비법이 있을까요? ¿Hay algún truco para mantenerse caliente cuando se hace un viaje largo en bicicleta con clima frío? 여름철 폭염 속 라이딩 시 주의해야 할 점은 무엇인가요? ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar al andar en bicicleta durante las olas de calor del verano? 강풍이 불 때 안전하게 주행하는 방법 좀 가르쳐 주세요. Por favor, enséñame cómo conducir de forma segura cuando hace viento fuerte. 안개 속에서 라이딩할 때 시야 확보를 위해 무엇을 해야 할까요? ¿Qué debo hacer para asegurar la visibilidad al conducir en la niebla? 겨울철 빙판길 라이딩은 어떻게 대비해야 안전할까요? ¿Cómo prepararse para andar en bicicleta sobre carreteras heladas en invierno para mantenerse seguro? 비옷 외에 날씨 변화에 대비할 수 있는 다른 아이템이 있을까요? Además de un impermeable, ¿hay otros artículos con los que pueda prepararme para los cambios climáticos? 바이크 타기 전에 날씨 예보를 확인하는 것 외에 추가적인 준비가 필요할까요? Además de revisar el pronóstico del tiempo antes de montar en bicicleta, ¿necesito alguna preparación adicional? 장비 점검 시 날씨 변화에 대비하기 위해 특별히 확인해야 할 부분이 있을까요? ¿Hay algo especial que deba comprobar al inspeccionar el equipo para prepararse por los cambios climáticos? 날씨가 좋지 않을 때는 라이딩을 취소하는 것이 좋을까요? 아니면 주의해서 타는 것이 좋을까요? ¿Debería cancelar el paseo cuando el clima no sea bueno, o debería montarlo con precaución? 라이딩 전에 날씨에 맞는 옷을 어떻게 레이어링해야 할까요? ¿Cómo debo vestirme en capas para montar a caballo según el clima? 날씨 변화가 심한 지역에서 라이딩할 때 주의해야 할 점은 무엇인가요? ¿Cuáles son las precauciones que se deben tomar al andar en bicicleta en áreas con cambios climáticos extremos? 바이크에 장착하는 날씨 관련 액세서리가 있을까요? ¿Tienes accesorios relacionados con el clima que se puedan montar en una moto? 날씨 변화에 대비하기 위해 라이딩 코스를 어떻게 선택해야 할까요? ¿Cómo debo elegir una ruta de ciclismo para prepararme para los cambios climáticos? 비상 상황 발생 시 날씨 변화에 대한 대비는 어떻게 해야 할까요? ¿Cómo debemos prepararnos para los cambios climáticos en caso de emergencia? 바이크 타는 중에 갑자기 기온이 떨어졌을 때 대처하는 방법은 무엇인가요? ¿Qué debo hacer cuando la temperatura baja repentinamente mientras conduzco una moto? 오토바이 여행은 정말 잊을 수 없는 경험이 될 것 같아요. Creo que un viaje en moto será una experiencia inolvidable. 주말에 잠깐 떠나는 데이트보다 장거리 투어가 훨씬 더 짜릿하지 않나요? ¿No es mucho más emocionante un viaje largo que una cita corta de fin de semana? 바이크를 타고 며칠씩 여행하는 건 마치 다른 세상에 온 듯한 기분이에요. Montar en moto y viajar durante varios días se siente como estar en otro mundo. 가끔은 혼자 떠나는 바이크 여행이 마음을 정리하는 데 도움이 돼요.
A veces, un viaje en moto sola ayuda a aclarar la mente. 장거리 투어 준비는 꼼꼼하게 해야 안전하겠죠? ¿Debemos prepararnos a fondo para el tour de larga distancia para que sea seguro? 바이크 여행 중에 만나는 풍경들은 사진으로도 담을 수 없을 만큼 아름다워요. Los paisajes que encuentro durante mi viaje en moto son tan hermosos que no se pueden capturar completamente con fotografías. 가까운 곳으로 짧게 다녀오는 것도 좋지만 멀리 떠나면 더 큰 만족감을 얻는 것 같아요. Aunque es bueno dar un paseo corto por lugares cercanos, creo que obtengo más satisfacción si me voy lejos. 바이크 여행은 단순히 이동하는 것이 아니라 삶의 활력을 되찾는 시간이에요. Un viaje en moto no es simplemente desplazarse, sino un tiempo para recuperar la vitalidad de la vida. 주말 데이트 코스로 바이크를 타는 것도 좋지만 장거리 투어의 묘미는 비교가 안 되죠. Si bien es bueno andar en bicicleta como cita de fin de semana, no se compara con el encanto de un viaje largo. 바이크 여행 중에 맛있는 음식을 먹고 좋은 사람들을 만나는 것도 큰 즐거움이에요. Durante un viaje en moto, disfrutar de comida deliciosa y conocer gente buena también es una gran alegría. 장거리 투어는 체력적으로 힘들지만 그만큼 얻는 것도 많아요. Las excursiones de larga distancia son físicamente exigentes, pero obtienes mucho a cambio. 바이크를 타고 떠나는 여행은 일상에서 벗어나 새로운 경험을 할 수 있는 좋은 방법이에요. Viajar en moto es una buena manera de escapar de la rutina y tener nuevas experiencias. 가끔은 바이크 여행 중에 예상치 못한 어려움이 생기기도 하지만 그 또한 추억이 되죠. A veces, surgen dificultades inesperadas durante un viaje en moto, pero eso también se convierte en recuerdos. 바이크 여행은 혼자만의 시간을 즐기거나 친구들과 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 좋은 기회예요. Un viaje en moto es una buena oportunidad para disfrutar de tiempo a solas o crear recuerdos especiales con amigos. 장거리 투어는 계획적인 준비와 안전 운전이 필수겠죠? ¿No es esencial una preparación planificada y una conducción segura para un tour de larga distancia? 바이크를 타고 떠나는 여행은 마치 자유로운 새가 된 듯한 기분을 느낄 수 있어요. Viajar en moto es como sentirte un pájaro libre. 주말 데이트 코스로 바이크를 타는 것도 좋지만 장거리 투어의 스릴은 정말 최고예요. Aunque es bueno andar en bicicleta como plan de cita para el fin de semana, la emoción de un viaje largo es realmente lo mejor. 바이크 여행 중에 만나는 다양한 사람들과의 교류는 삶을 풍요롭게 만들어줘요. El intercambio con las diversas personas que conoces durante un viaje en moto enriquece la vida. 오토바이 클럽 활동 경험은 있으신가요? ¿Tiene experiencia en actividades de clubes de motocicletas? 그룹 라이딩에 참여해 본 적이 있는지 궁금하네요. Me pregunto si alguna vez has participado en un grupo de ciclismo. 바이크 타는 사람들과 함께 다닌 경험은 어떠셨어요? ¿Cómo fue tu experiencia viajando con gente en moto? 혹시 모터사이클 동호회에 가입해 보신 적 있으세요? ¿Alguna vez se ha unido a un club de motocicletas? 함께 라이딩하는 즐거움 느껴보셨나요? ¿Has sentido la alegría de montar juntos? 바이크 클럽 분위기는 어떤가요? ¿Cómo es el ambiente del club de motos? 모터사이클 그룹 라이딩의 매력은 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué crees que es lo atractivo de las excursiones en grupo en motocicleta?
혼자 타는 것보다 함께 타는 것이 더 좋으신가요? ¿Es mejor viajar juntos que viajar sola? 클럽 라이딩에서 가장 기억에 남는 순간은 언제였나요? ¿Cuál fue el momento más memorable en la conducción del club? 바이크 동호회 활동을 통해 얻은 것은 무엇인가요? ¿Qué obtuviste a través de tus actividades en el club de motociclismo? 그룹 라이딩에서 안전을 위해 특별히 주의하는 점이 있나요? ¿Hay algún punto al que preste especial atención por seguridad durante una conducción en grupo? 모터사이클 클럽의 규칙이나 문화에 대해 알고 계신가요? ¿Conoce las reglas o la cultura de los clubes de motocicletas? 함께 라이딩하는 사람들과의 소통은 어떻게 이루어지나요? ¿Cómo se comunica con las personas con quienes comparte el paseo? 바이크 클럽에서 주로 어떤 종류의 라이딩을 즐기시나요? ¿Qué tipo de paseos disfrutan principalmente en el club de motos? 그룹 라이딩에 참여하면서 어려웠던 점은 없었나요? ¿Hubo alguna dificultad al participar en la conducción grupal? 모터사이클 클럽 활동이 여성 라이더에게 어떤 의미가 있을까요? ¿Qué significado tiene la actividad de un club de motocicletas para una mujer motociclista? 바이크 동호회 가입을 고려하고 있다면 무엇을 중요하게 생각해야 할까요? Si estás considerando unirte a un club de motociclismo, ¿qué cosas importantes deberías tener en cuenta? 함께 라이딩하는 동료들과의 끈끈한 유대감을 느껴본 적 있으신가요? ¿Alguna vez has sentido un fuerte vínculo con tus compañeros al montar en bicicleta juntos? 바이크를 타고 제주도 해안도로를 달리던 날, 석양이 너무 아름다워서 숨막힐 지경이었어요. El día que iba en moto por la carretera costera de Jeju, el atardecer era tan hermoso que me quedé sin aliento. 가끔은 혼자 국도에서 바람을 가르며 달리는 게 최고의 힐링이에요. A veces, conducir solo por la carretera nacional cortando el viento es la mejor curación. 처음 바이크를 배우던 날, 넘어질까 봐 너무 무서웠지만 결국 해냈을 때의 성취감은 잊을 수 없어요. El día que aprendí a andar en moto, tenía mucho miedo de caerme, pero la sensación de logro cuando finalmente lo logré es inolvidable. 밤에 서울 근교 산길을 달리는데 반딧불이들이 춤추는 모습이 정말 환상적이었어요. Corrí por un sendero de montaña cerca de Seúl por la noche, y las luciérnagas bailando eran realmente fantásticas. 바이크 여행 중에 만난 할아버지께서 따뜻한 커피를 주셨던 기억이 아직도 생생해요. Todavía recuerdo vívidamente cuando un abuelo me dio café caliente durante mi viaje en moto. 비 오는 날 헬멧 안으로 떨어지는 빗방울 소리가 마치 자장가처럼 들렸어요. En un día lluvioso, el sonido de las gotas de lluvia cayendo dentro del casco sonaba como una canción de cuna. 바이크를 타고 캠핑장에 도착했을 때 별이 쏟아지는 밤하늘을 봤는데 너무 감동적이었어요. Cuando llegué al camping en moto, vi un cielo nocturno lleno de estrellas y fue muy emocionante. 친구들과 함께 바이크 투어를 갔다가 길을 잃었는데 그 덕분에 멋진 풍경을 발견했답니다. Fui de viaje en bicicleta con mis amigos y me perdí, pero gracias a eso descubrí un paisaje increíble. 바이크를 타면서 느끼는 자유로움은 다른 어떤 것으로도 대체할 수 없어요. La libertad que siento al montar en moto no puede ser reemplazada por nada más. 바이크를 타고 가다가 고양이를 만났는데 너무 귀여워서 잠시 멈춰서 구경했답니다. Mientras iba en moto, me encontré con un gato y era tan lindo que me detuve un momento a mirarlo.
바이크를 타면서 만난 다른 라이더들과 함께 커피를 마시며 이야기를 나누는 시간이 즐거워요. Me gusta disfrutar del tiempo que paso tomando café y conversando con otros motociclistas que conozco mientras ando en moto. 바이크를 타고 벚꽃길을 달렸는데 마치 꿈속에 있는 것 같았어요. Monté en moto por un camino de cerezos en flor y fue como estar en un sueño. 바이크를 타면서 힘든 일들을 잊고 스트레스를 해소할 수 있어요. Puedo olvidar las cosas difíciles y aliviar el estrés mientras ando en bicicleta. 바이크를 타고 여행을 갔다가 현지 음식을 맛보았는데 정말 맛있었어요. Fui de viaje en moto y probé la comida local, estaba realmente deliciosa. 바이크를 타면서 만난 강아지가 꼬리를 흔들며 반겨주는 모습이 너무 사랑스러웠어요. Fue muy lindo como el cachorro que conocí mientras andaba en bicicleta me saludó moviendo la cola. 바이크를 타고 해돋이를 보러 갔는데 정말 잊을 수 없는 경험이었어요. Fui en moto a ver el amanecer. Fue una experiencia inolvidable. 바이크를 타면서 만난 멋진 풍경에 감탄하며 사진을 많이 찍었답니다. Mientras montaba en bicicleta, me maravillé con el hermoso paisaje y tomé muchas fotos. 바이크를 타고 가다가 갑자기 비가 와서 젖었지만 오히려 더 즐거웠어요. Mientras iba en moto, empezó a llover de repente y me mojé, pero fue incluso más divertido. 오토바이 관련 최신 소식은 주로 어떤 사이트를 보시나요? ¿Qué sitios web consulta principalmente para las últimas noticias relacionadas con motocicletas? 바이크 정비 팁 얻는 특별한 곳이 있나요? ¿Hay algún lugar especial donde pueda obtener consejos para el mantenimiento de motocicletas? 최고의 오토바이 리뷰 채널은 어디라고 생각하세요? ¿Cuál crees que es el mejor canal de reseñas de motocicletas? 오토바이 뉴스레터 구독하는 곳이 있다면 알려주세요. Dime dónde puedo suscribirme a un boletín de noticias sobre motocicletas. 바이크 관련 정보를 얻는 가장 유용한 웹사이트가 궁금합니다. Me pregunto cuáles son los sitios web más útiles para obtener información relacionada con motos. 오토바이 정비에 관한 꿀팁을 공유하는 커뮤니티가 있나요? ¿Existe alguna comunidad para compartir consejos útiles sobre reparación de motocicletas? 새로운 오토바이 모델 정보는 어디서 얻으시나요? ¿Dónde obtienes información sobre el nuevo modelo de motocicleta? 바이크 관련 유튜브 채널 추천 부탁드려요. Recomiéndame canales de YouTube relacionados con motos. 오토바이 업계 소식을 빠르게 접할 수 있는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna forma de estar al tanto rápidamente de las noticias del sector de la motocicleta? 바이크 정비 관련 서적이나 자료를 추천해 주실 수 있나요? ¿Podría recomendarme libros o materiales relacionados con el mantenimiento de motocicletas? 오토바이 커뮤니티 중에서 가장 활발한 곳은 어디인가요? ¿Cuál es la comunidad de motocicletas más activa? 바이크 관련 정보를 얻기 위해 사용하는 앱이 있나요? ¿Hay alguna aplicación que uses para obtener información relacionada con motos? 오토바이 뉴스 사이트 중에서 가장 신뢰할 수 있는 곳은 어디인가요? ¿Cuál es el sitio web de noticias de motocicletas más confiable? 바이크 정비 팁을 얻는데 도움이 되는 블로그가 있다면 알려주세요. Si conoces algún blog que pueda ayudarme a obtener consejos para el mantenimiento de motos, por favor dímelo. 오토바이 관련 최신 기술 동향은 어디서 확인하시나요?
¿Dónde consultan las últimas tendencias tecnológicas relacionadas con motocicletas? 바이크 리뷰를 볼 때 가장 중요하게 생각하는 점이 있나요? ¿Hay algo que consideres más importante al ver reseñas de motos? 오토바이 관련 정보를 얻는데 사용하는 소셜미디어 채널은 무엇인가요? ¿Qué canal de redes sociales utilizas para obtener información relacionada con motocicletas? 바이크 정비 교육을 받을 수 있는 곳이 있다면 추천해 주세요. ¿Podrías recomendarme algún lugar donde pueda recibir capacitación en reparación de motocicletas? 혼자 타는 게 훨씬 자유로운 것 같아요. Creo que es mucho más libre viajar sola. 그룹 라이딩은 안전해서 좋지만 속도 조절이 어려울 때가 있어요. Montar en grupo es seguro, pero a veces es difícil controlar la velocidad. 바이크를 탈 때는 혼자만의 시간을 즐기는 편이에요. Cuando ando en moto, suelo disfrutar de mi tiempo a solas. 친구들과 함께 타면 더 신나긴 하지만 계획 맞추기가 쉽지 않네요. Es más divertido ir con amigos, pero es difícil coordinar los planes. 가끔은 혼자 조용히 국도를 달리는 게 힐링이 돼요. A veces, conducir solo por la carretera nacional en silencio es curativo. 그룹 라이딩은 서로 도와가며 타는 재미가 있죠. Montar en grupo es divertido porque se ayudan mutuamente. 혼자 탈 때는 원하는 대로 코스를 변경할 수 있어서 좋아요. Me gusta que puedo cambiar el curso como quiero cuando voy sola. 바이크 여행은 혼자 떠나는 게 더 용기가 나요. Viajar en moto es más valiente cuando lo haces sola. 그룹 라이딩에서 새로운 사람들을 만나는 것도 즐거움이에요. Conocer gente nueva en salidas grupales también es divertido. 혼자 타면 제 페이스대로 달릴 수 있어서 편하네요. Es cómodo porque puedo conducir a mi propio ritmo cuando voy sola. 바이크를 타고 혼자 생각에 잠기는 시간을 좋아합니다. Me gusta el tiempo que paso montando en bicicleta y pensando sola. 그룹 라이딩은 비상 상황에 대비하기 좋다는 장점이 있어요. Las salidas en grupo tienen la ventaja de estar bien preparadas para situaciones de emergencia. 혼자 타는 게 더 집중이 잘 되는 것 같아요. Creo que me concentro mejor cuando voy sola. 친구들과 함께 라이딩하면 추억을 많이 만들 수 있죠. Si montas a caballo con amigos, puedes crear muchos recuerdos. 바이크를 탈 때는 혼자만의 공간에서 자유로움을 느껴요. Cuando monto en moto, siento libertad en mi propio espacio. 그룹 라이딩은 서로의 기술을 배우는 기회가 되기도 해요. Las salidas en grupo también pueden ser una oportunidad para aprender las habilidades de los demás. 혼자 타면 길을 잃어도 스스로 해결하는 재미가 있어요. Hay diversión en resolverlo por mí misma si viajo sola y me pierdo. 바이크를 타고 혼자 풍경을 감상하는 걸 좋아합니다. Me gusta andar en moto sola y disfrutar del paisaje. 전기 오토바이의 미래는 정말 흥미로운 도전 과제라고 생각해요. Creo que el futuro de las motocicletas eléctricas es un desafío realmente interesante. 자율주행 오토바이가 안전하게 구현될 수 있을지 궁금하네요. Me pregunto si las motocicletas autónomas se pueden implementar de forma segura. 오토바이 디자인은 앞으로 어떻게 진화할까요? ¿Cómo evolucionará el diseño de las motocicletas en el futuro?
미래의 오토바이는 어떤 연료를 사용할 것 같으세요? ¿Qué combustible crees que usarán las motocicletas del futuro? 오토바이 기술 발전이 라이더 경험을 어떻게 바꿀까요? ¿Cómo cambiará el desarrollo de la tecnología de las motocicletas la experiencia del piloto? 전기 오토바이는 소음 문제에서 자유로울 수 있을까요? ¿Podrán las motocicletas eléctricas estar libres de problemas de ruido? 자율주행 기술이 오토바이의 재미를 감소시킬까 봐 걱정되기도 해요. A veces me preocupa que la tecnología de conducción autónoma pueda disminuir la diversión de las motocicletas. 오토바이가 도시 교통 체증 해결에 도움이 될 수 있을까요? ¿Podría una motocicleta ayudar a resolver la congestión del tráfico urbano? 미래의 오토바이 안전장비는 어떤 모습일까요? ¿Cómo serán los equipos de seguridad para motocicletas del futuro? 오토바이 커뮤니티는 새로운 기술 변화에 어떻게 적응할까요? ¿Cómo se adaptará la comunidad de motocicletas a los nuevos cambios tecnológicos? 전기 오토바이 충전 인프라 구축이 얼마나 중요할까요? ¿Qué tan importante es la construcción de infraestructura de carga para motocicletas eléctricas? 자율주행 오토바이가 장거리 여행에 적합할까요? ¿Son adecuadas las motocicletas autónomas para viajes de larga distancia? 오토바이의 미래는 친환경적인 방향으로 나아갈 것 같아요. Creo que el futuro de las motocicletas irá en una dirección ecológica. 미래 오토바이는 더욱 가볍고 효율적으로 만들어질까요? ¿Se fabricarán las motocicletas del futuro más ligeras y eficientes? 오토바이의 성능은 앞으로 얼마나 향상될 수 있을까요? ¿Cuánto puede mejorar el rendimiento de la motocicleta en el futuro? 자율주행 오토바이가 사고 위험을 줄일 수 있을까요? ¿Pueden las motocicletas autónomas reducir el riesgo de accidentes? 전기 오토바이의 배터리 기술 발전이 중요하다고 생각해요. Creo que el desarrollo de la tecnología de baterías para motocicletas eléctricas es importante. 미래의 오토바이는 더욱 스마트하고 연결될 것 같아요. Creo que las motocicletas del futuro serán más inteligentes y estarán más conectadas. 오토바이 정비나 수리를 직접 해본 적 있으세요? ¿Alguna vez has reparado o mantenido una motocicleta tú misma? 혼자 오토바이 엔진 오일 교체해본 경험이 궁금해요. Me gustaría saber si tienes experiencia cambiando el aceite del motor de una moto por ti misma. 혹시 자가 정비로 오토바이 부품을 교체해 보신 적이 있나요? ¿Alguna vez ha reemplazado piezas de motocicleta por su cuenta? 오토바이 타면서 스스로 고쳐본 부분이 있으세요? ¿Has reparado alguna parte de la moto tú misma mientras la conducías? 예전에 오토바이 브레이크 패드 교체 시도해 본 적이 있는데 Una vez intenté cambiar las pastillas de freno de una moto. 오토바이 정비 매뉴얼 보면서 따라 해본 적 있으세요? ¿Alguna vez has intentado hacer esto siguiendo un manual de reparación de motocicletas? 가끔 오토바이 체인 청소나 윤활 작업은 직접 하시나요? A veces limpias o lubricas tú misma la cadena de la moto. 오토바이 튜닝하면서 손본 적이 있는지 궁금하네요. Me pregunto si alguna vez has trabajado en la modificación de motocicletas. 혼자 오토바이 타이어 교체는 엄두가 안 나더라고요. No me atreví a cambiar la llanta de la moto sola.
오토바이 배터리 교환은 어렵지 않게 할 수 있을까요? ¿Podría cambiar la batería de la motocicleta fácilmente? 혹시 오토바이 전기계통 수리 경험이 있으신가요? ¿Tiene experiencia reparando sistemas eléctricos de motocicletas? 오토바이 정비하는 거 생각보다 재미있을까요? ¿Reparar motocicletas es más divertido de lo que pensaba? 예전에 오토바이 카울 극힘 복원해 본 적이 있어요. Una vez restauré un rayón en la careta de una moto. 오토바이 머플러 교체는 전문가에게 맡기는 게 좋을까요? ¿Será mejor dejar el reemplazo del silenciador de la motocicleta a un profesional? 혼자 오토바이 밸브 간극 조정은 무리일 것 같아요. Creo que ajustar la holgura de las válvulas de una moto solo es demasiado. 오토바이 연료 필터 교체는 어떻게 하는 건가요? ¿Cómo cambio el filtro de combustible de la moto? 혹시 오토바이 시동 불량 고쳐본 적 있으세요? ¿Alguna vez has arreglado una moto que no arranca? 오토바이 정비 도구, 뭐가 필요할까요? ¿Qué herramientas necesito para reparar una motocicleta? 영남 알프스 자전거 도로도 오토바이 타기 정말 좋다고 들었어요. 혹시 가보셨나요? Escuché que el carril bici de las montañas Yeongnam también es muy bueno para motos. ¿Lo has probado? 제주도에 숨겨진 해안 도로만큼 멋진 곳은 없을 거예요. No hay lugar tan maravilloso como la carretera costera escondida de Jeju. 강원도 산길을 따라 달리는 맛은 정말 최고인데 많은 사람들이 모르는 것 같아요. El sabor de correr por los senderos de Gangwon-do es realmente el mejor, pero creo que mucha gente no lo sabe. 남해안의 작은 어촌 마을을 연결하는 길은 정말 평화롭고 아름답습니다. El camino que conecta los pequeños pueblos pesqueros de la costa sur es realmente pacífico y hermoso. 지리산 주변의 구불구불한 길은 마치 비밀스러운 정원 같아요. El camino sinuoso alrededor de Jirisan es como un jardín secreto. 태백산맥 자락의 오솔길은 숨겨진 보석 같은 곳입니다. El sendero en las faldas de la cordillera Taebaek es como una joya escondida. 덕유산 국립공원 주변의 도로도 오토바이 타기 좋은 곳으로 알려져 있습니다. Se sabe que las carreteras alrededor del Parque Nacional de Ogyusan son buenas para andar en moto. 가평의 호반도로는 아름다운 풍경을 자랑하지만 아직 많이 알려지지 않았어요. El camino junto al lago en Gapión presume de hermosos paisajes, pero todavía no es muy conocido. 울산 바위 주변의 해안도로는 시원한 바닷바람을 맞으며 달리기 좋아요. El camino costero alrededor de Ulsanbawi es ideal para correr mientras disfrutas de la fresca brisa marina. 설악산 주변의 산길은 험하지만 그만큼 멋진 풍경을 선사합니다. Los senderos montañosos alrededor del monte Seorak son difíciles, pero ofrecen paisajes igualmente magníficos. 보성 녹차밭 주변의 길은 싱그러운 향기가 가득해요. El camino alrededor de las plantaciones de té verde Boseon está lleno de fragancia refrescante. 순천만 습지 주변의 도로도 오토바이 타기 좋은 곳으로 추천합니다. Recomiendo también las carreteras alrededor del humedal de Suncheonman como un buen lugar para andar en moto. 담양 중록원 주변의 길은 대나무 숲을 가로지르는 특별한 경험을 선사합니다. Los caminos alrededor del bosque de bambú de Damiang ofrecen una experiencia especial al cruzar el bosque de bambú. 고창 청보리밭 주변의 길은 봄에 특히 아름답습니다.
Los caminos alrededor de los campos de cebada joven en Gochang son especialmente hermosos en primavera. 완도 섬을 한 바퀴 도는 해안도로는 그림 같은 풍경이 펼쳐집니다. La carretera costera que rodea la isla de Wando ofrece paisajes pintorescos. 진도 울금산 주변의 길은 자연 그대로의 아름다움을 느낄 수 있습니다. Los caminos alrededor de la montaña Ulfium en Jindo te permiten sentir la belleza natural tal como es. 해남 땅끝마을 주변의 해안도로는 시원한 바닷바람과 함께 여유로운 시간을 보낼 수 있습니다. El camino costero alrededor de la aldea de Ainam Dankeut ofrece un tiempo relajante junto con una refrescante brisa marina. 경주 불국사 주변의 길은 역사와 자연을 함께 느낄 수 있는 특별한 곳입니다. El camino alrededor de Bulguksa en Yeongju es un lugar especial donde se puede sentir la historia y la naturaleza juntas. 오토바이 타는 건 정말 신나는 경험이 될 거예요. 하지만 안전장비에 꼭 투자하세요. Montar en moto será una experiencia realmente emocionante, pero asegúrate de invertir en equipo de seguridad. 처음 시작할 때는 저속으로 연습하는 게 중요해요. 서두르지 마세요. Es importante practicar a baja velocidad cuando empiezas, no te apresures. 바이크를 타기 전에 항상 날씨를 확인하고 예상치 못한 상황에 대비하세요. Siempre revisa el clima antes de montar en bicicleta y prepárate para situaciones inesperadas. 안전교육을 받는 것은 필수입니다. 숙련된 강사에게 배우는 것이 좋습니다. Recibir formación en seguridad es obligatorio. Es recomendable aprender de un instructor cualificado. 모터사이클 커뮤니티에 가입해서 다른 라이더들과 정보를 교환하세요. Únete a una comunidad de motocicletas e intercambia información con otros moteros. 장거리 투어를 계획할 때는 충분한 휴식을 취하고 체력을 관리하세요. Al planificar un tour de larga distancia, asegúrate de descansar lo suficiente y mantener tu condición física. 바이크 정비를 배우면 예상치 못한 문제에 대처하는 데 도움이 될 거예요. Aprender a reparar motos te ayudará a lidiar con problemas inesperados. 코너링 연습을 꾸준히 하면 자신감을 얻을 수 있을 겁니다. Si practicas el derrape constantemente, podrás ganar confianza. 도로 상황을 항상 주시하고 방어 운전을 생활화하세요. Preste siempre atención a las condiciones de la carretera y convierta la conducción defensiva en un hábito. 보호 장비는 단순히 법적인 요구 사항이 아니라 생명을 지키는 중요한 수단입니다. El equipo de protección no es simplemente un requisito legal, sino un medio importante para proteger vidas. 바이크를 타기 전에 항상 자신의 신체 상태와 정신 상태를 점검하세요. Siempre revisa tu condición física y mental antes de montar en moto. 모터사이클은 단순한 이동 수단이 아니라 자유와 해방감을 주는 존재입니다. La motocicleta no es solo un medio de transporte, sino una entidad que da libertad y liberación. 주행 전에 타이어 공기압과 브레이크 상태를 확인하는 습관을 들이세요. Adquiere el hábito de revisar la presión de los neumáticos y el estado de los frenos antes de conducir. 안전 운전을 위한 마음가짐이 가장 중요합니다. 항상 조심하세요. La mentalidad para conducir con seguridad es lo más importante. Ten siempre cuidado. 바이크를 타는 것은 책임감을 필요로 합니다. 다른 사람의 안전도 생각하세요. Montar en moto requiere responsabilidad. Piensa también en la seguridad de los demás. 모터사이클 보험 가입은 필수입니다. 예상치 못한 사고에 대비하세요.
El seguro de motocicleta es obligatorio. Prepárese para accidentes inesperados. 바이크를 타는 즐거움을 만끽하면서도 항상 안전을 최우선으로 생각하세요. Disfrute de la alegría de andar en bicicleta, pero siempre priorice la seguridad. 초보 라이더라면 경험 많은 선배 라이더의 조언을 구하는 것이 좋습니다. Si eres un motociclista principiante, es recomendable buscar el consejo de un motociclista experimentado.